Naam kwezi wa Komori mjunro hundani na vonze hamarabili assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu garjwa ukaye rezo ngiyo na mushkili hunu masiwani sheka yirudi katihana abo sitozia karina uforsi watukufu risaribakisha ila mezi ya mwiso ya hembwana ya hatu haukaya 2020 keti hule na sikarja bakisha ha 2020 basi shari bakisha humbadiliho wahensi ya hatu ya leo na maudu ne twama ya hatu ya leo ya maudu hususan di mashababi wahensi wajunro hunde na vonzi kabla rane jandi sema hadisangu do munishanu kamti shangaye babda lando lawaye o wamzada walawao o mjinda ulauo e kabila de lawiyo na mjeleo kakarjeja wakati ya ushindana na zinyama mbuzi mbe hayawani buzi keshtakiwa hayawani kere mwazinru inyama kashijibulwa shinwira amadzi yimbo amafaka yozisa narendaru mwedeba kwezi wakomori mjunro hundani na vonze riparisana ula wakati wa ufinalize ye bwana na leo kusudi rishimie emaraiya wa Komor rudireleze wa Komor wa junrobonze hawonsi washinde waeleo kaya Komori mairansi yotsinde Komori mjoja mwihunre wala insinde Komori mwehija myonao haukabanu kamrwa homo samoroni habakisho mjini hao hafanya mwezi baheka havirize nzia za hwenda moroni mrutso nama wo msiru badili hamanze nyoba zibadili ko yajuwe kanyinga nyimanga kamfanye mahamitsa ne mahamina umwa hanga nyivonze mpashie amvio baheka msamonwe masiwa za mpulu ni uona balawo langoshaji bahata mjosa hahaya nitso nama mja msiruni hata nyujitsa hata nyika mjikafieru kabanu mja muhanyu nyuka hamabanu mja rumansi ya majini yawela Komori izidi marazima irahanena mnamru ya kawona banumru mumbeni yajofanya ntsunsanuka ja samoroni bahoe ntsanuka musomoroni yerira mnungu na salimani ya mahamene rumbili yetsona mahushanje hamababadili zenyumba zihuwa ndrona ma wanadamu wabadili sura yonde hele kamrwa homo mjini hao hauha homo ndani haroha mrutsona mazengo pia zibadili yabole wenyi mlobonze mtsirengela Komori mairansi mfikiruke de Komori mjoja myunde vanu embabiwe badila te ya jamaha jana kajajora mbwe Komori unumaha ibadili ngamjo mwenesani mifano vanu kabla ne janja rumwe suije ya hatu do mabanu kanyi mlobonze mrwati jihadaye ya ukaya ngabajula wa wanruwa ngazija wende mwala unzuwani wende wa unishio wanzuwani wa wala mwe izo nrabu namne Komorili yo ngaritsongongeshi jalibi ngaritsongongeshi je Egypti ngaritsongongeshi jezenti za kolonize wa nema diktateur yode namne Komorili yo kamnu mwanzo avumbu azali ngo karatani katsusubu tumvumbua watijo kapiti bala lede lambe serikali mruhero wa Kofkasio awaja habubulu aware ngo masiyo yode namne Komori ya nyiliyo kabati mrusu butabu abanda wanruona na nrukume yeye serikali jojua haukabala bwe hanso azikayo mijini hula watunde ekanga wanruona nao iyo ata bubdenar kajaka yende sensino wakati yame dabdala mbilo kabaka diktaturi ya tumbampaka haukabano abasangari rumao ni mayahudi shabankari tsurumani ma mercenaire wanu mayahudi halafu diktaturi namna asisamizi kabati wanru araru wajo subuti wajitole watsinzebiye wende nzuani wedede wabe wendo wafanye siasa ye Komori yo yue saifu kabati wandu waili wajo subuti watsinzebiye huenda mwali wedede wafanye siasa bahi waunishi yo kange bidori fanye jamali ye ndongo yoisa yoketi hunu masiwani abonyi mluone tabiri ya ukaya ebanu nyima fanya siasa kamtushinda mwenda nzuani kamtushinda mwenda mwali embabi hiyo yoketi Komori hunu halafu mlobonze mrwati jihada yo kai Komori mairansi ya unafasi ya na demokrasi
iyo de komori mjo huiransi embavi iyo umru mamboni nrabu umru anzo ya mraveni mali umru lo na mshinzi wa tabiri za nrabu kabati mrajo subutende safarini wandu waona nandu jana wafanyelera mbili wandu wanzo wapeze waonane watrawe yabo emanazali ya shinda ya sible wandu yaziyaze mashuhuli dabo ya jokabo ndo bahanu mashuhuli wandu ajoshinda wonane mabandani wandu ambengo ambao siasa wandu amengo wafanywa mashuhuli na belanga wandu wafanywa siasa wandu waprofiteze mashuhuli haya block iyo danger bokonye mdobo nze ngabo watsourambua ngabo waono hama banu walohunu masiwani kwa tubuje mfano kamja bani mja mfanye mashuhuli haumja mfanye haze muhanyu ni kamsimoroni baadhi ya majevie wauja banu wenzao mdu akakaji waja mdu kakaji waroa yode namne nsilio yekuvrefe yindi hayamba savili za masihu wandu wasolelesha ndu akonja mondani wandu amba satanu za masihu aba bahata ndu ajo solelesha kutsuwa na mrumjini ye kapitali piye rengwani majeshi koduka libuwao yabo lere ndrini mrajo kokaza banderoli au yanzi hopandu au yavurize trakti wakati kawo vanabo laensha kutsuo na surwa ya zamanada muzungulia itoma jeshi maruvu yensi irengwa ite ya nele jeshi la Komori ani le jeshi wao do warenga yensi shati sirkali le jeshi republike la Komori wondo warenge maranyete ya kabatsi gari la josubu tarumasaruza masihu lile haha ya tamoroni vajuhula pia kutushata myembe wedisa haukabo wawe majeshi maruvu yabo mruzungulio uwo mrulo ejikunzi wende joka na gari ya sesiju haumrulo nyuma milima imo shakaribu na mtsuja hata ujahahaya uwo mru ambonrabo rangu sararu za masihu abko yajwa mwenda nzuani na mwali abur kwanza mhakishenyi mlobo nzokaze tabiri za hanyu maratse Komori mrwati mhadayeni bakabati rusando araru wajo subuti mafanya siasa wende nzuani yoifu yabili hena mrwa siasa haweni mru ya julokaya yeye ngure mazali yeke pasporo ya heisa awe carte d'identité ya heisa katsu renuvelewa abo kunojo pashia haukambenge ngwedo nzuani pakauziswe pasporo ne carte d'identité yabo hena mru ya tsuwa hiya renuvele ye pasporo hena mru ya tsuwa hiya renuvele ye carte d'identité abo mru wakatsu pashia hoendo masiwani ze frontiere hale mru akoenda shindini yende pashia yende ureveni yerenga videdi yenja mwali yendo masiwani ze frontiere izo ngamjwao kaya wa prefite corona wadaya yabo kabati zila pia zizilu ila bidha ya kola wa mwadu jabanu no lanzwanu jabanu zizilu kwa ya jwamba mna meli yabo meli njia ubanu iyo meli yenda yarenge mafura hunu irehe nzuani au irehe mwali habu ya bala zinduza la duani nzuanu jabanu au za bala la duani hunu henda mwadi basi shaila mara ya wado pasha ze medino roha izo ziblokewa aba manzo ando afanye siasaji yabwe siasa aribakisha sirlohunu masiwani communication yo radio yo trat yo internet ze rezo zinu wasiche zindezi wanawe na azali ze radio zilohunu masiwani pia azali hazirenga atonko deni hai kabati radio ya bombanungo ya opoza yo kentinga ndonai zirengwa mateka ne sirkali magazeti ya taifa yarengwa ne sirkali ze radio zirengwa ne sirkali kabati ji lihe yawo hunu Komori ekati de sirkali ko ya jwamba nzuani yonde radio nzuani na television nzuani basi ko ya jwamba mali yonde radio mali abantu pia watulo mabashe ngo ndani yabu telefoni basi yonde communication dio arumo mnafanya siasa yabwe bahati ndo uko hunu wandungu akingi au kwa tsukiringo na naomba bimoroni yesi yajika nsujini tsibambaziwa mwenye baraka bambaziwa abwalandu mafanya siasa ngekorari hoshinda waonane daima yode namna wandu wasamiziwa na abonyi mloyiho kamtswele wezi lohunu ngamwabilwa onrabo ngamparwa umwabilwa nrabo ngamwabilwa wo mshinzi wanrabo nabwe maranja pia
uwinji wa hawaru mafunjane mengo minani ngo tayara mabadiliho shawasamizo haru mabata sardini ewa woheleziwa ta umsutu wo tolwaho etswane ni mwanadamu yele okala vema kene nafasi na liberte yojitamka shabantu kanu wajiba unezirede hao wanrasamizo amalibi timabanu kato karatani kutina ruhusa ya ukali ya azali kutina ruhusa bezinge mdonai ngotsona ye polisi bo ya haja ya unike convocation ngotsona chef de village bo ya unike convocation hukaba njana uko kali ya azali hena mjibarelo mapolisi nkando ngwabirili yawe na upiti na tereri endrongo yata mrajoko to wa mabwibu yayo yonganzo hazi homrushindeleze mara yata watomi sutuni yonganzo hazi halafu nyinye kamrunge bonze aunge hule katweshize ndongo yeunamo walo hunkomori wasiuha na bala bahingujo kotsinza biye yaje atakana ko subutase moroni hata mji wabili kamji hata mruka juka haja mruka juka ro wenji wajoba nuaro hamruka juka waja habu kawaja waone realite showa para warumaze telefoni ngwamnikawo ni ransema zanrabo na wasawa nzao wamtsinzenize mali mdowerea weka hamangu wafanyo hazi yawe karundu bahati deka ya emzaze manzerumbi ne shababi mkombozi na baadhi ya mafanya siasa washidi warenge mnagari waranda odziro liwenri dokayeka emafanya siasa wanjo mijini emzaze manzerumbi ne dawlo haki wanjo mijini wahashirishaze seluli shawala seluli bawo kwarengo ka wangabo diktaturi na nkedho amanu mjini hatu ndoweleza ne para ne juwezi jiriyo ne wambia paka mrwala we moroni ya sulomi jini hao ya runende wawambie na wala wakubaluka ya yensinge tabi hao shawe kabda laka jawambia hamzaze manzeru minedobla haki kwa jarudi warija yo mjini hula wawashaishi yabo wongo atsongwa mboka ya zenrongo ngizo fulu kartujo ambandongo wodziro kabati mruji hisizo amana ya ukati mpaka bdala yojilo mjini wanu wewe wedho amana seluli wende urengwe gara ho mjini hanyu para uju weze ngonga zenda woje haukakartine nafasi ya kana mali ridwajiri magari renjo mijini majana mararahe ngazija na karina ushinda wanrukume ridwenji ya hena usiku na abore hanti madhamana wondo zero na diktaturi namna ya simamizahu shandu pia ni mnunge tayaro mjini hao wajubo pareni yo ya handani ya bili eba ngar zubo pareni hampango ndau rakoma bani rangomano emshinzi ndau erezubari hunungwa omshinzi ujo kobali ya revolution ndau emabadiliho waju yatendamba haukaba nkabati barama ja mabadiliho edho amanando etetindo ejo bale mabadiliho ya he changement do atahaba kabati mpango rabonzera hundani mivurano shabasa ye hawangendo no kamiliha na ukansi shahotso jivuri za rwendo wa wanena masera na majinru na malaba warengeda ula totaji watsoro towaro wanratso zuba jauna laba ambe hamanatiti ensinde komori ya jana baka mashababi madelenka shababi mleo uongwanzo ekombaensi vake mabadiliho ezarunda zinzitsire jeiteno yabo hena mruzubiswa parweni nguzubwa masharuti shatsidela komori ya do tsengemi yembe no trawo mro rerejezo wandu ala wawo emakotinda ala wawo zesuranda zilabwizo waruni warejeza banu babo na balo wato wakoza bemarangi ya mashababi yonga nzo mabadiliho ya kweli na sibuzi yabumva uwo kwanza relezeni mlobonze mwelewe hawa ye realite ilo hunu masiwano ngarinja upande wabidi ebanu ranya ngwanzo la mlo kango kozo wawe nabo sango santo kango kozo ngamuni komfano wa mandora ya mkomori Reya mkomori ikawo hutolo hazini zaidi ya zihimfukare na majana matsano. Mbabaha hozwe shiunga, hozwe mbe, hozule fenesila hozwe budugalahe hende hosomesa. Hautimize misomaho universite, ugonda bahataru li hauto wenda bonze, nola mzaze maskini na mbaba maskini. Huende utimizi hujonja hazini, huwa hukoma mapesa, wasauka stajeri, wasaya undihoni kwa decision. Kamro hazi, hutolo hazini. Yabungo lindo mbabaha ho ya usomesa na mzazaho ya usomesa na emana nyuho ya kafanya hazata ya usomesa. Wodo ya zubo pareni ya ruli ya ulekezi zemesha ho ya unike hazi. Wewe wawe kutuji hisuka nde maudaho. Jikombwe we mwinyi. Shangwanzo mbabaho ya uzai, ya ulele, ya usomese. Hata wende uje.
yaje utashe hazi helikotila wandisoliwa wabuhebani hawaje utowe hazini haumze wahu wa mahamengo mfukari ya rumena aliswali hata leo utowe hazini wewe kutushindo jikomboa wa revolte wawe shangwanzo ikengo jo weleziwa ya ukaya juhoji delie ani ye komorini to kansa balano wananya hoitsani hahe na fahardini na farukubonze ito kanso tsani ha ukaya wondo wabidi wa mdelini mshindane mwana msherahmatullah wa shimbeni ya tsonu kaba nkolinga mdhulumiwa yode ala mamru ya soma shabanu kujenda wasome ujo ufanya hazi hata ufanya hazi utolo hazini ulidemba baho na mzazaho lo wazubo pare warudi wahwanilie yewe kutsona haya wakati wenda wasoma universite watimizi waja wenda bonze wenda watimizi wahaja waja wandisa hazi watolo hazini lewo ruduwo ni mzazaho na mbabaho mwambio kaya vanu amanzo nsemoroni nende natapekrita sitiyo ntine nawili wala mbabaho ya usomesa ta uwe universite ya uliva college atatimizi le worudumiye mbabaho na mzazaho le wakaubidu mbabaho na mzazaho wende uangalio halafu izo ngwanzo mbabaho lewo ya juhahwanilie nabo hahwanila hausomesa tabu yabo karna ushinda rirenge magaya ridomre manezi itwa na urenga zitwa mabindo remhosane mashishiyo haukabanye mashababi wa Komori nyikamfanihana nezensi nyikamfanihana nemali iyo hazi na hazata nzomro atowe madzashishiyo na ata paraboli ya buhe yewe mwenye kutsono kango kozo iyo yahanda nomvu yabili ebanu mrutsona mwenjo mjini hanyi werwa umwenje menwe hata saa 10 na beliza trasi kutsona mwenje kutsuona lera ya utwali ya kutsona lera ya ukonekte kutsuona lera ya huisha radio emakateme njengere ngwazila zilera za kikawangida yabo ngwanza woye mru ulomoroni ya juhajo mjini ho ajahambi okajuhoji delu kakutsina mwenje ngwanzo ulobonze ulo Faransa ya hwanili yo kakutsina mwenje nabo wende ulalo hizani wende utabiho wende utsuna majabaridi wende utsula mbendu ya la glasi yesipwa hemwana kutsuja weta frigideri shangwanzo ulo Faransa ulo moroni ya juhaje homijini hanyu ajamsheshe nukango kozo kutsuni hamwenje ewe mrulo mjini ikaungo pashobisi huliva majana mane rangu morona tamijinze rangu wakati ujopashi ya yekanga we mziro wo wadengo puha wonzi ya na magama we ulomnono ngo kwerewe hezi uno jumotso sano he ama plastiki ya la magama wedo wanzo shele zizo apare ya ulo moroni uono arobe ya ulo nsujini uono arobe wanzo ajomjini hanyu we utsunge shipare utsunge shinzia ulo hama msironi wanzo njenula mwe kutsuhisa kawe kozo wede wabidu jola mwe ya ulo narobe ukamzwende wanubisi shangwanzo usteri haja habio ka juhabango tabiho ya utabiho ujambe tsutabiho kanubi seba mkozo shekangwanzo tsutabi haja habio ka juha bango kozo ilobumba zero ukonde melezo ya bidiri ambe realite po haribano mananga rwa rumo ukombozi wa maranya hususan de shababi kabatsu ukombozi ujo pase banu batino shababi waye hajikomboa wondo mvo wararu mva wane Tanzania mbo wandu alobonze watkufri wanwemba na yinu vanu wandu watkufu mlobonze mdongo mbokaya na mmanenyi mloyiho baye ntike na komboha ekatsinda nyi mloyiho ashe vanura nyi mlobonze rasir lo hundani nga sisawa balanga wena mdzadze ya usomesa nga wena mdzadze ya huzize shiunga nga wena mdzadze yoze manywa huli ya utowa wende watume uje wala mdzadze katsona mwenje wala mdzadze katsona nzia katsuhula katsungeshi haulewewe ulobonze yaweka hafu atswanda we ukawende warenge manywa huli waro haujotumie yabotsidwe mremu kaju habo mdzadze nana we yarengesha ho yabahiza ngabo wajidubri ya barini shawa kahwenda heme shama ya lobonsi juu heni mwenda opia ngamanzo mreje hunu masiwani haukaya ezihu imajana manemliwa wo mwezi ulaya ya uliwa zihukume hunu ekahazi koma mwezi ngungeshindo raha nanyi hauka kweli frigideri ngejawo mwekamwade ngamwangali wawo ngamweshoha nafasi kabatsata mushkili emesha kibinadamu ngendao shaa maisha ya ujenini yoti aula raha ne maisha ya bonsi juu yoti pia sama kauroho wazazahi mwababayo mwabanuka mle rudi mpasha ale mwadi
na mwendendo mjendo na mwende mjemrunde banu yode heli mwakoni kiwaze na suyo wakati mwakaupashia abukamnojo zimbizo waloko mori mdo ambio kaya ekaka mjaji kombo awanyi yabo bahisirlo hunu karna ushindari mkombo wani banyi mdo hunu kamnojo ahuje kahungi hotabu winji harumanyi mjwanza mjevakasi winji harumanyi mjwaja mje haruma malalo ya shingaziji winji harumanyi mjwanza mremje muunde kamsujo ahuja haukezi jiro hunu izondezi mjiri yawone haruma madamano yawone haruma rezo yerongowa ngemenase hoja banu yaboranyi rasi ngasisawa harume diktature abutsi lokari zimbizi wazo zokoli hundo hulo mshinzi shaharuma ze duleri neze tabu sisawa wangabo wakahunu watawa wajayiho watsubaki elongo watsongoja yiho jambo kanyi mdo yiho nyindo wenyetsi banena mna mdo na jomba hanyo yiho nganye na jomba hanyo yiho ezabili anumtsidwazo kaya Faransa ye hajojibi waridoju hareta ware wengaria haukesha tsonge Faransa yenshiyo zondeze empo ne mana wondo empo waundo wajeni haukahene tsosha mwanadamu haruma maha ngushindwa atini ye Faransa zihimajana kume haruma empo na entere ko yajwambo warenga treti yabo yeundo faida yajwanza ndwado enda wenji o Faransa kajahana gashi kajahana gazi kajahana dhahabu kajahana diama hahana profi basi relation za profi yabonge na besoin wanrwado enda wenji Ulaya haukaze impoza he maranya wajeni wa Ulaya zonde zunda woye Ulaya haukamruli wazu majanamane ngulibo maji ngulibo nyumba ngulibo hawa ngulibo jua ngulibo telefoni ngulibo consommation ngulibo sante hata zila zu majanamane habakisha zihujana ezihujana zila yode yanzo yimwende sizeye maisha yode biye ya ale returo huja zila zihujana zobakia kangwa nzoje vakansi shanga mngeshiyo hamitsango yatsunda bahati yarenga mtsango au ya lamhaya para mapesa banki katsushinda yangeshiho mshahara ahe okemfaransa ngutsoru darenge ne mitsango hiyo hoshinda mjemfanye rongo dekaye nsingiyo na liberte mbala mja sheka mnenge mitsango mparamo banki kamtsujwa huja emfaransa ngutsoru darenge ala mapesa ala yabo nganyina bezwe nyinyi banyu yentsimu ikombowe rahane ulo komor haukelo komor katine nafasi wodo mvawararu mvawane watkufu dokaya sisira kahunu rika usana rizingare ye realite dokarika ngasina serikali yende sawa kiguguru ye serikala kiguguru yo ika maruse maraya watunga ranzori wa maruse yabondo garde shetiso yabo henna hamba henna marusa rizizingare ye maranya watsitilwetriani wawono kanga bantu bano asubuti watirshinde communication warishindi mvu warishindi zemaliza hatu yonde reserve nzima rakaniyo ya ukange bido communication riti kubali ye maranya watoluhara wosubutunjie wandu atsikubali watulwa modani wandu wasindi hwa mabi desert regarde haruma maha wanusura ngurala wo pirizo mine mwana mobaidi rilamwa abaha rikana rezo nzima baharuma zerezo za kabanu gorala wa pirizo embabi hiyo wanduna wamanze watsimanze na wamyenge uwo Ortega live wode murala wa pirizo rajarondra city ya kabanu ya kaunike mara ya werongowa wa mbezi kirio na zitsokiri wo Ortega yabo yaja ya kaudunga rumwerezo uwo Facebook FM sinda siraka utowe mabibwi abahe na mrungene mna telefonahe romijini rowado bonze rarumwe mabavu abawo subutube nuha hojitamka yoti hazi ya kanyangu hoshindari wanene diktaturi yori towe mabibwi na boze radio zipulwa kartala ipulwa ya dojo la Baraka FM ipulwa radio planeti ipulwa ze radio za kahunu zibalwa pia ika oblige ze radio pia zisede zishangire yeyezi zitijobalwa ye majurnali ika oblige yengare yeyezi yatijobalwa yabondo wana rezo wanu yabukeja kanyangu yokaya rishinderi kingi yo muhima uwo yo mru nanze yatsanze shalhamdulillah haziyo rigarda tabaha madhamana siaso winji watulwa pirizo watulwe tisoni samba afungwa mamado afungwa salama afungwa waja warenge baruani mhadali CD bahasani sasti taufiki Colonel Ibrahim Salimu Aliani Majori
yidi bwana Saleh Asmani warengele tengo lila pia walitapirizo abukarjadaze za ajiri Madina no wa mwali wa misumari iliva ketisoni batike mrujoli zantwi mrado mukebango no amedabdala msambi ya afungwa fatuze mnabdala fatuze mnaubaidi fatuze mnatijindovi emafanya sasa pia wono wananyawo ne madhamana la watu wa pirizo komru ya kauli zantwi hola wa pirizo mino baidi ritowo wandrasia samodani rambana mrohe wadzadzatu wajuha yoti hazi ya kanyangu hofanya ndongo hamandi yo harumansi hamanda yinu ilo tinti yokeja kanyangu mrunanze ya tsanze she hazi rifanya ritowe mabwibwi ya kahunu masiwani hambavi yabori kauhabili na rifanya kudeta bemruoi ndongo nzima bahi nane kamru afanya kudeta ajambange mhara mruna tswamba ndami yo namna ra kwanza ritia zali sheti sokanga joshinda rane nawe karna ukubali urivere banga bwandu wakabanu wawana na mercenaire na balatsu karjoshinda rifanya kudeta ngasina zombwendri ngasina relation dahu shabanu ye hanywa yinu yo bunduki communication yinu bunduki haukenu pouvoiri abunge bidomru ye rumiye ekamru akazizwa mzinga mru arumiyo mzingo wahe ripuwaye yeziye kibri wandu adiso fungwa haushashi wandiso njia wohara waelewo kaya ye maraiya kwana ukubali ye mandamano ya kontinye bonze waelewo ko wakomor haruma mafunjane mengo minane ngabo dega zijojiri hoka wandiso jilamwa waelewo kaya ngwa ajo funga atandi kweli wajo dorenga ndo wefunga sheila kibri isaipuha ababasa ilara domboka kudeta ya kweli yoke dwangwa rumarezo wojinga kudeta ya kweli yokedwa mbaru marezo banwe kabdala haubaidi hahabili kudeta wongwa jo kabdala no baidi woti wandu woshinda fanya kudeta woti wandu woshinda wa kena mizinga woti wandu woshinda watahandu bonze waji wafanye shawongwele wao kaya kazi jiri wo wajojibiwa wala wajoanza zijiri she kazi jiri zifanywa na ndu waji wanu waju wao waju zifanya ukabdala no baidi kwa tine kapasite ni mathali yabonye mlobo nze nganzumye lokaka mnofani hana nasiri lohundani wananyasi waheze mandamano halafu ni wananyasi wa siasa mlobo nze si hunu hoju hahatu ekari wono wazungu wandiso balema bekani wandiso fanye spori mrutsombo kabalara isinguo haukaya o wazungu wao wauja waringe mabekani wadolengo mijini hatu na bala waja wakolekeze tere baharu mansu 15 wotsojiri mapinduzi hale ekamru wawo nomze wa hatu waziri mzamani na Samihi Ashrafi hajabonsi juu huwono saida jabonsi juu mrutswamba ina lillahi raisapu hashehitswa bahindi zobo kababiri mwezi mtsoshokera isola holwaya yezirengwa na yabo Ashrafi na Saidi kwa japaro kaza mikro adobo karelo rafanye kudeta ye maranya doadongo mboka hezetabu engeba tsojiru kudeta engera iso ya tsopulwa shehitswa nambenge njaka yabo ntsojo ambatika yabo yode mazo ya razura komorate maranya ya wuzuba na magoma wadorema riwono jauharo skware wa burubwa ye maranya wazubo pareni pia na mizinga izo ndesa jiribanu shabanu mfanya kudeta yokedo hadisiwa yo parti nsanu wokwado kansi wefikiri kudeta ko kabala wa mvuhuri abori jwanzarambiye mtukufu Dr. Shami hauke kapasita loniyo yotsindi yon loniyo ye marifa lonayo yotsinda yon lonao ujuza lonu wotsindi won lonu Dr. Shami ngwele okaya kudeta yoke pangiwa haruma rezo ya kweli shakudeta ya nrabo itsona mshinzi ya tereri yonde yamba waruma rezo yondi yonerumia mino wanama she ya kweli ya nuniwa yoke nongonwa haukamrukaje ya panga mrukaji wa mshinzi mrukaji wa waruma mrukaji owajoka huja wala mrukaji yelere ya heze nongo izo zo urendea itsonde ma aktori wa heze nongo izo okwa waji sha mafanya siasa wokale kutu kazi jiri waka sur le terrain waja wazishangiria maranya wazishangiria ila kudetejo kaya halal yala mabadiliho ya badiliwa sheka wandu adode no seva no ijeshi yafanya kudeta ya roahitswa yemila maraisi waralo hitswa ya himilwa nitsi pisa wasi ya mayahudi na mamercenaire na warabu
waitsile mrikawo mrungu johe ambinga mufanyilo kudeta haukawo ya taumala pia ngena mapolisi nkandu ya waliba uheze mali za hatu ili wadomni karansaima rahundan rabonze abweni mbaba hanu ngena ransaima yoti ngongo yokaya kudeta mrwado yamba ukanarifanye yo wakati uwo wanduenda hetapu risari rihabidi rimenase ritouhara raniso touhara bahaba wo kweli kazina mzaha wo kweli wandunyamiza na magunji wo kweli yoyorumilo starabu shailera ya hewo kweli konojo ambaruma media wondo mva wahusu emapinduzi abangare londa abahangari hashirishwe mara yari wambiokaya raya mkomor kutsulinda ujusiwa jijuse haukao bamamba ukaya enti ya haho huitwale uje uifanye hata wanzo ufanyiliwa nenti yaho uzisezo wafanyile enti yaho nge uzise zo enti yanzo yufanyilie yelera ya uhuzisa bushababi mkomoruka ya juha wanili enti yaho vatino kahwambilwa elera tenu ija wakamalino wakemo pia kwa jambilo kana mjuhe heni mruaji hise diktaturi hahisi wodhulumifu hahuseme ishamadziro ulo haruma yetsi nomviola heze sharia neze kriminalite wajijusa wa wakomboa wehense madhamana hao yelibi aye yemali ngejo kamali haruma mahmengo mitsanu inshallah taala haukama notso na uvu bironya elera ya uona uvu rikomere yeli ngwatsi lindajusi wa uja ngwatsi lindajilwa mjini uja yode mana rikominikeyo henna wakati ilimrele ukaya ohanduza mrukadwa mbokaya himofanyi hazo hanyu himaundo hanyu himodafi hanyu haukaba ni yensi ndo handuzaho kutine tsonda bantu kujazalwa Marekani wakawa yanasi ye Faransa ikambana so waikombando waze wa hatu no wajomba hatu wendo rumani wende wetobo mhuno ni mwemdachi hosoni mwa De Gaulle wala Komori nezenti za Afrika yabo nganzo myele ukaya kutsulinda wambilo kaju hawanilensi haukaze tabu wende uzikomeyo mwenje unono msomo maji hazi nzia wende uono wawe ngokomeyo ere yelu kango tabiho ngamjo harumwezi tendwa ili uyelewe ngamadiswe bahazi mtiti huajiri nyumba moroni huyajirazi huishirina zitano ngolibo mwenje ngolibo nyumba ngolibo empo ngolibo maji kutsona takilia ya jahulezi nruizo haukanga bo kirizi kabati mashuhuli ya jokangozo yezinruzaho yezinruzaho ngizo la duani zire mwamnanda ezasa kutsushindozo komandeza haja nawe mwenyenyu bangwanzo umlibeze huishire ye majingo anzo yalibe mamwe ukatutazi jokango huzo kutsuhuza ye empo wakatutazi joka huzo kujoza ngwanzo libe abo rakuja vumbua ye banki wapara ye mapesa ya yojobu ngojundo male na wata ujo sezi se watomba banula lawo bwajebare masezi ya ngoli ndo bobahazi mtiti nje nuju seni hwambio kaya juhababala ngolibo maji ngolibo mwenje ngolibo empo ngolibo tiji patanti ngolibo ngwanzo nuju semimi kutsukomeye realite ya ukaya wende utabi hezindu za hunga zire mwa mnadola duani ye mwenyenyu bangwanzo mlibezi 20 mwezi ngolibo maji ngolibo mamwe ngolibo empo ulibene banki yabuku ngolo hasara ndo tsoka ya utsambilo kawe mwenza shonga kutsuro hawa samoroni shangari jwauze tabuzi mundroni ngwanzo mimi nujuse boba hazi mtiti mimi nujuse tsipara mapesa banki haunga ngamulibo maji haunga mulibo nyumba zenungwezo pia ngazolindawo yabora kujambea ye maisha yo hanyu nele bundo lo hanyu valara ha beza haho wiyo wapara mapeso jo faiza nungwezo pia utsona tamba mradi kutsona mro hata malukanyu pia kamtsona mru ya tsonja ya hula au ya kakolu na bwe bakinga yimlindawoni izo pa mwanzo mjusiwa mambilokana mjuheri fanye jamali kutsuhisi ukawewe wawemesha honga yamfaiti ngojore masezi usezisewa ye mekinge jo husezisi ye bankinge jo husezisi ye emponge jo jayubalilie ye mwenyenyu mbangu jo jadaye mapesa ye maji mamwe konteringe jo pulo ngwanzo mimi njenjenje nhwambi ye boba hazazi mrutsindami hazangu ni hweshelezize shatina hurema zikabaya nusiso paren nabo wewe ngawe muyanami kweli
hurahare ngozi kweli ngawe na maisha kweli ngawe na gari jema shajuo kelwe gari la malene iyo nyumba ya malene zenongo pia ngotoesha malene ngojobakisha bo shokaya hufaitishiwa ye banki ja yusezise le dukali jali balwani unsiye empo waja wabaya ye banki warwa unsi waja wabaya bahi ureje ya zero izo pia ndizo wanza woke abo ezinji tena ngizo la duani zire mamnada izo pia ngwanzo njenu ujuse baabdallah de yani kwe daraka hensi wala watwania wala demba mrulo banu ashe lala lalo mkamziani izo jezu hundo ngodwamba ahe azabia ngotso hise problemu wawe kabulo kani hwambie shoka njenu remezi kabaya utijuhe lala haya ngarendao haruma weba hazazim titi wendo Dar es Salaam na Dubai na Morisi ufanye mbabi za biashara parama pesa meki hutahara meki huparama pesa biki wenende wafanye biashara Dubai au wafanye Dar es Salaam ngamtsoni kamfano miti komersa hadani ngofanyo machancho ya zihuizine ishi ye depanse hiyo hufanya machancho ya zihuizine hufanya pasporo ya zihuizinane utinzibie ya zihumengo miraru izora linga umru wa para emilio meki watiera hani ya haho ijomkini jerengwe dhahabu aho so wazemba biyo hutowa zihuizine za machancho hutowa bie ya zihumengo miraru ale returu pasporo ya zihuizinane hena mwezi biashara wendo hena komersa wendo Dar es Salaam hena mwezi wa ushashi mwezi ngushanje pasporo yewe na hena mwezi ushanje pasporo kange tsongore mwabala atakusudi haruma pajinra rubala tampo atai pasporo yisa ila namna ya hurenge ya mali yongwanzo nuju senu hambio kazubo pareni mimi na wengo juoka ya ujozaleja walaho neloso ya haruma mashuhudi hujojo kaya bukandongo haruma ensinge huzu sitayu erika na huza kwa kabati biashara yankibahenti yangamia zebi yengizo ali ye visa keti kalilu iho wendawo ye pasporo hena mwezinga isawo machancho zihuizine mja mtumbu mpaka basa yaho wade wa corona yongwanzo ni hweshelezize harumwe kontroli ya he corona zihuisita yewona zihuizine za machancho na zihuisita za corona hamruwa para emilio wende Dar es Salaam nende wafanya commerce yabwe mapesa aho pia karjawaza empo karijawaza ye tike ya volovolo karijawaza tijizindrini zinjizi rengwawo yabo ila emilio yaho wotsorulitse na lebubujo pata na balame kingutsolinda mapesa hoze nyushuru zila pia serikali ngwatsongo kreye we urenge ya mapesa shawe kutsujihisi doka wendo Dar es Salaam wa haja ufanywe mna biashara yongwanzo mimi nujuse nuzubiso pareni kutsuona hizo weti munyuzu bapari wamboka ye ebanu yezihisita za corona nedo nafanya analizi ya corona hena usukuni pashi ya unifanya analizi ntowe zihisita nrudi ntowe zihizine za machancho izo zihikume wakati kangarujwa wokaya zenti wariseda zombo rijeri dofanya ye visit ya he corona rifanye control ya he corona emiranyi yanga mlibo zihisita za barindrini wakati kawo hena yensi ijeri sedia yiriseda zombo ilemara zenti pia kabati mdu kontrolewa howade wa corona ya liva badi mkomora ngulibo zihisita ye izo wewe wanzo mimi njenje nuju senu hambio kaireyela heze tabuza henti ngokozo kutsujihisi wawe ani kutsujihisi shangwanzo Abdalla ni mzaze mwanze rumbi shababi mkombozi ijeri hambio kajuha au tijuhe lala bema ye shahanyu pia ngayo mihononi mwabdala aya we retrete mbaba hatu rijua woko ufanya hazirangu wakati wakolo mahamengo mine na mitsaurarenge independence huja urenge treti ye treti wala kutsuri ndwazema ila farudu ila devoir ila ti droit ila devoir ya haho kala mapesa watsanga retretar mule mengwe kado kanariere badetsi ino ngojo shokare trete mkomor ya renga trete ngenariera mezi mine mitsanu na alama pesa hahe ya tsubi databishiwa na abo hauskitifu ngono mrumduhazi ya rumishi hentinu ya ka plato hau ya ka waziri hau ya ka directeur ngere trete ngutabishiwa hata na wale trete ile ilande someswe mwana ilande mula wekaiye ilande mbombe nro hila
yabo ngwanzo mbabaho ya juhende ya wanili ye tretila na we tretila nga yufayo we manaye yondo yosomesa nde retretila yondo yuniko kaiye yondo yuvazawo yondo yulisomba hindu de treti ya mzee waho halafu ngwanzo la mzee waho na mzazaho maretrete ndo waju hende wada yukaya banwinu devoir ibo serikali unike mapesa hangu hauka retrete kadoka na dene kadoka na riere yoka ikiri na bakariere pia fonctionnaire akena dene contractuel décisionnaire cha retraité yo farudu yani kwa mapisahe haukala atsanga hayeha nabo tsindo ka retraité sha wishawo retraité alibo zihwizili halibo zihwiziraro halibo zihwizine abo retraité wo retraité ya ka ministre affaires étrangères au ya ka tijinro ngwendrini yenda wata fonctionnaire yaliwabo zihumengo mine wo retraité wa daraja zamno boko wonde ministre mfaransa retraité mkomoru libwayo shabo ato wazihwizili kwatsuli walera yo wona yabo ngwanzo mbabaho ndo yazubo pareni ya hwanili yeshahula shaha hone kayaho wewe udwazo ka hausomesa mafenesi na mbena mhobulambuzi ngwanzo mimi njenu jusona mukenda dele mbabaho retraite ani eshababi mkomori hatilwa mafuranazi ya fuda hoshishiyoni haripaka mndu arege mtarimbo adumtwa mashishiyoni weforosha hunu yetsuha da ya mtowe madzashishiyoni ashe mkiradhi bensinu ya tusonsi pia yinti ya he mwanamshawala rahmatullahu wali marufu waeche shababi mkomori husoma bonze husoma universite mafundi waka husomesa waka uhambia namna raia ye kaungeshi namna ntsiye kaungeshi raya mkomori ngozi juo lewo wishi yawo ministre haliwa zihwima jana mararu halafu fonctionnaire ulo hazini rangubo tasata bo maharibi haliwa zihwi kume directeur general nguliwa zihwima jana maili wala secrétaire wahe nguliwa zihwi zinana au zihwi kume na zili wondo wingu ne chevande shansi na balango jokonda wondo kaya wala ministre haruda 3e we umfanyilwe hazi ngawe na bac plus 7 halafu wala ministri ya ruda 3e nguliwa 1,500,000 we wauzizwe shiunga babaho yoza zembezahe ya huzema nyahuli hatabu yende usomese uje ngoliwa ralizi humfukari na zihui sita indensi wiyo mrenendo ya some mwanenda asoma atimizo university asome misomo yabonze ya jafanya stage ya mahamitsano na mwende mwawe na affaires étrangères stage ya mahamitsano womrulo na bac plus 7 bac plus 9 bac plus 2 ngoma stagiaire ngwa ata kontra kwa tsiniyo densinu wayoche indensi bokomru tabiha huenda stage nabo stage yo farudhi henna mwanadamu yenda yasoma ya haja lazima testewa shabu mpaka tena ubale koti ubale mbaba haho ubale mzaza wala ya usomesa ya rudende ya utashe hazi hau ya utashe stage yondo ngobo ko yo farulu yo droit na devoir ye serikali waunike ufanye stage wawono msomo wa usoma wa urenge hazini hau wake ka urenge hazini hau renouvel na bo stage ukamezi miraru jamezi sita wa renouvel sha stage ya mahamitsanu zabarindi dokema na mshola harautowa ye droit de canapé yekema na mshola harotowe droit de canapé bada basi yekola mwanamme mbabahe katsaru mwezi hauola mwanamme haharaya sede harumwe yezi balaba kana urengo hazini utsorumile namne lata ndosho ka hatolo vanwa wenji watolo hazini wanu mastagiaire owenji mastagiaire gene ma contractuel yabo yopia bushababi mjaya rumaze place publique mijini hanyu ye mabango ya hatu ya jaza walati madelenka walati wandu watusoma shawala mabeshalie wa kamili wala wandu walona bac plus 2 bac plus 5 bac plus 7 watimize misomo ya hao wadisokoma mapesa waja walatizwe mesha hao owasaya hata mbastaji kwa 300 onumru mzaze mzima hazawana tanu owararuo ndubaki owasango olise ngwanzo yasomese nabala owararuala ondo wabidi wasomeso wa ilo wabaki bahola mbaba maskini hatarenge treti she treti la nganzo yimdungo wanahe waili walolise hau walo college owasaya wabehe prive he retreti yahe nimnambuza na bala we usautimizu bakomjini ukansi yabore me costume upare ulo manga hwere telefoni ya hwere lokoti ya hwere yene costume ya silimu utie mrafikiru kawe la directeur general unere mnagari ulobonzo jonji ya utembe
na bala husomwe bidu badilensi shangwanzo abdala wala atukansi zeba do aja hoshelezo kandawe entino haho wende wabidu kedreteri le garola balia wende wabidu dibalie baba mahamengo mfukare wo irangu ya ali swali hato jabasa shershinu wende wabidu shikensi shaburu dingwanzo wehensi wala mru ya rumena medabdal ya rumayena ali swali ya rumayena jawhar ya rumayena taki hata leo ze suranda zilawizo olade mwenzanki libo wawe juu olade ulo no fahari bo wawe juu olade manzani waho wawe juu olade mtukufu wanzo umtendeze tena halafu wajevoti yarudia ubalie ya unike barnamaji zinraji mdaha hundu yeraye kalamu ya mwando vanwe bijengi yoyinjo wanroha zingwa wenji ye femi ne banki mondial ne badi wambari runguze tra ashomaji na balaba joko uribaje bakevoti urulitse ne mrola waye ya shanje koti ya remedzidu ya je ya uramene shawe shababiwe kutsufikiri hata tujuru ya imamu waha hode mruwa mahamengu mfukaroheya wala de mru esperi wa hensi shawewe kujameritorume yoko somo rende yabo ngamrikatao toma ngamkatao wananyu toma ngamkatao wa mzani toma yensinga mwitinzo toma hauketoma ya maudu ngiwe mihono ni hanyubo mashababi ranyi mlobonze ranyi mlohundani mratsambe mlohundani na wane bawe mlobonze kutina haja jikombe we mlohundani kuna ujuongesha tahufa hateka hufu janaza hongelindwa hunu wahowe mlohunu utsilinde mlobonzambe ngwanzo yokombowe jikombowe wawe ujideklare so waili rowalo hunu walobonze na mngena bezwaho wananyawo hokentinu sitima gardie yaho walobonze ya jokaya ngarimshishi yao ni yensi bari hana mshahara hata mjohuja ngebido sirife haukasi mdorilo vanu nganyi vanu shwa babanyi ngo vanu wadzadzani ngo vanu wananyanyi ngo vanu emazambaka hunu pia yahuzi wa sababu ndani ngabo nyinyi mwa wahimaji dubria mwareme bahari mwa waswidi hamwiso haukama nzo nifanye ilera hamwiso watukufu na juanzani mwabieni hotukufu hanyi kabati daho la hensinu litona tanga la bari litona tanga la mvio ya hawa litona tanga la majapawa yankiba hensinu pia ifabari ifahawan kabati nane ukayanga bodaho litona tanga bala shangilo na jirani hakonra faida hemaranga yala yabo we shababi mkomoro aura ya mkomoro ulo mjini uono yikudisha wanu rangwali swali hata lewo yenfeda hensi ndiyo mihono na wabahi hata hensi yende nkarobwe engolindo doviya je ya umaruwe ya ukaitwa mahensi inu ifabarini jumotota hamaisha yowendo we fobarini jumotota hamaisha ngwatashaomba itsoda nyimdo hundani hena usiku wa winji wanasho zaya wala wao vanu waende haruma unono wafamo Dar es Salaam wafamo Dubai wafaruma zebari za maore kabati hata beramu ya daula ya parosa mbatsi na teradio toifa kwa japaro no setanga la huwa ndo afomo bari na kejajo kiriba bire usiku rabweja kama yiti ya fabarini wala ndo anzwende wa tsahehazi wala wandu anzwende wa heshima kazi wala wandu watawawo siasa wala ndo anzo wende haruma tretema yabukarja wazo walobushini wasamazo ayuhono walo Dar es Salaam no walo tijindo biritso wajua wonro arumaze tabu hizo watabi hoze visa watabi hoze séjour za hawo watabi hawa na makartasi ho renuvele nabo hunwensi atungi hombaya ngi hombaha mbushingu joju wa Jose Volovolo mtanzania joju wa Jose Volovolo wajoju wa waranda rumensi ya tubure na balabushini risamiziwa Dar es Salaam risamiziwa hata buji kwa mwana mkomori ya Josubuta yuze bonzi shabo hunu renge nsiri rende msiru shabo ezopia shababi ngwanzo Abdala do ya juhe ni mzaze mkombozi ne shababi mkombozi basi de rajiswa yensi sinde rani kwa yensi sinde mawatwania hamaba numre hantiza mishahara halafu rimfanyile ni hazi hafunga bwandu wadongo bude Abdala ibida fenja hundrumunda inu involontaire hayesu sahensi heni mru natsokane susi shako yaruma mba mru sonti pia ndenti ya hatu kabati yare mazikaba kabati yare mazikaba nyide mwasomesiwa no wadzadzaha nyumozizwaze aruno wadzadzaha nyumozo wana mbuzi no wana mbe wadzadzanyu ware manijwa muzi donata hata habaho wana mafenesa ukwatu hulo hata ngambiro ntsumbili ntsundaru remala hwanywe javuza mru na abo msomo mkansomi jini ngamlida we telefoni mwere wana silimu
hokanyi kamono haya kamtina matsozi kamtina imani kamtina irumbi kamtina susahenti ya hanyu hundule koti ne telefoni ne ordinatori balabasi emeshaho ya kansu blazo kabaloso meso hatabu yemanywa hulo hanyu yuziwa mbaba hatabi hane mzazaho hosomesa shangwanzo abdalando yokombwe mesha ya unike lala bwa lala sis kana uranso karizaya inde maudwa hinsi ya hatu shaye nsinu karjajiriso prive ya ukamru fulani ne waniye mru fulani ujola londa ni hao fumru adoro oblijo kaya no badala bidwandu azubo mabareni yebanu rani lemba mafuranazi na rijuhe pia riwaniliye yensi ba mali kwa jajirise kundisha wandu prive hamabala wawe hansi za mshahara na mfanyo mshahara mnike nebilite saleri ya hangu mdonti na homeki ni jokanga zubo pareni rendera wanile wandu wari ruma neensi la watsori ruma ndo wa mrumani namna razalwa mtsozalwa namna reshode namna mweshio zetaburi zunda unga mtsongozi hundra shasi isi ngarelewa ukema udwa hensi yono wana hatu wone mashababi sheka ngwanzo bo shababu si uhovure dara udole wendo bonza hwere portable no mshahara nele koti wende utabi wende wasoma wala takaiye leba yeba ya usome sanele tablo sikino wa uzau sikinenyu ujisikine maudwa aho bo wende sweda ulale wala wakamandanyi na uwayanilia uwa mali wala mandanyi no wanilaye mali na msikino wa fomo barini hautsahau nono na msikiniyo walobushini watsojwa huja wabalilwayo msikino wa somao wajwanza waje watsojwa huja haukakaratitwa mayo bakisha hunu msikineno waloneze ngeli mwabidi waje watajiri sense ngeli muzahao watsongwa makartuja romanti ya madajile haukaya ni mwajo sababisha waje kamtine rumbina susahensi harenga mwanzo abdala ne mabani hahe do wamtasheni ungwana unu watu sonti pia hena mnatoka mungwana bahunu kabati mtwana kabati mshenzi sonti pia siwa komor rowalo bonze rowalo hundani kwezi ngarikazawo bana remambenu kaya emaudwa hensi ya hanyu ngiyo mihono ni hanyu emaisha hensi ya hanyu ngiyo mihono ni hanyu yemaudwa hensi ya hanyu ngiyo mihono ni hanyu heni yasoma hazi ladhima yasome domeni ya isome hena mrulo stagieri na yeleo kaya kanatsojwa ke stagiera jeafe hena mru yasoma yaje ya towo wamzaya rumaze tabu no wananya ya kembaba mleza rumaleda holahe ya rumishi hensi yahe sawano wa rumushoze ntizahe hena mru nakena mahaba ya ukaya ntsuli njena bilo kakombo wayensi shana njikombo mwinyi okaze tabu nga mtsozi yeshiwami emeshama ya lwa rumayensi nga ritongozi yeshisonti pia rielewo ka kena ukirirenge wandu riwanike daula hatu warishisheze amana za hatu warirwe hitwa wafungo wananyasi wabambazo wananyasi wavioleze sharia warenge jeshi kaule jeshi la hatu kalitina taroli tombulio shakabaja joja mzungubanu washinde wa mzingari kangarjo kale jeshi la komori wanele lale rangujana taleo shari kwa banu ma republike kwa tina suisisha wahalili ya mzaha wahalili ya mtezo wahalili ya wizi le jeshi la komori kalitufa ni hanana tanti ikawo ngilo republike na bo mwinji wa hao hauskitifu ekangwa wo mijini ngwa wa civil vanu bomarai yangarjo kaze tabuzi mre mawoni ngaritabi hao sha ila amri ladhima ye kishenfu toujours prêt toujours droit yo skutu banyu ni jeshi republike nyiti skutu ndongwa milokaya toujours prêt toujours droit ndali mendaro mtsanga nyi mhimi yabo mdafiwe mipaka hensi mwimi yabo mdafiwe mjenati njia jajuruhu mhimi yabo mbirileze sharia mbirileneze amali no mzunguli wa hemaranya shaka nebera mnele jimbo la taifa shaka mjema yabo mhimilile kundisha wandu wasezise yensi hata yensi wairende nganduvu hata basa papaina vria pana budu na yembe na nrovi mpaka ndera zikomande Dar es Salaam wakati kaondema yetsopa yembe ivuri heka wali habanu karja kaulinda produit ikeleweza hulaza hatu za shikomori pia ngazilao Dar es Salaam hasibabu lejeshi na mwede mwalime bakartina haja mizinga nyinyi ngamtsongoli ndo na mabena maji ya kozepu mdorenga mipira ila mwerozi bahi shanyi nyinyi ebanu emizingenu yende ko kamjaparo falikinti kamjaparo na mwakombo wanti ye maorengi yo yabo mahamengo minena mitsamu kamjaparo fanya geste mwenda mwekombo
abwe geste nzima ya pasende ya General Salimbo ya Bambaza Muhammad Bakari bahi shaka mjaparo shida wana na mjeni na wajena ili wazungu wako jabanu we maraisi wa hatu mkaabo mkahwalila mzahao winji wa hanyule unganyi na zedwamana ye kriminalita jira rumwensi nupia nganyamama Allah li jeshi la Komori kamtsima watania kamtsina susi kamtsonezi jiro harumayensi sheka mjengarila we mapandwa maelo mijini abanu babdala izo kweli vanu kweli shabange bidwe maranyia wajuhe bajeishi kadofanya amani vahera nyado juha mwishie wanru ili wanru araru wafuma wafu ebango mjifumo wanyi mwawafe swali na mutu anyide mjokora hawarai ya muamada gazo na abdala nelebea wanyi mtsona susukanyi wandu wa galo nzima masoma nzima mwabidi mhifadhi yensi maramene wani mafanya siasa hata mjirwa wo hitwa wanyi nyide mjoko nsikina mimi namone haya jeshi la Komori namone haya jeshi Republike la Komori namone haya baba no wamsomesa woni de maranya wamvazo ni de maranya wamlisiza woni de maranya kabati mwano enshi na ya mando wana hema jeshi waunde mafukara wanaiwadwa arumwensinu jeshi mzima tukuma majana melu siku hata bekani shamzi yawo oto ngari mwona woni monziani makoshi ya malalata magarle sabushi gauche droite mrwa uno jeshi hami ya milfrana taksimani yinga mfawasi babwinri owa mruma woni waungo una mishahara 2 milioni na makatikati wa huluma jumba hatema zefu o mazemfu kume wa kijeshi rijuwa wa kolaboreyo nezeezi shabo nyinyi wasanga msongofa madzambaha nabo samba mrendeni zema mamadwa mrendeni zema mwinyi baraka mrendeni zema ikililwa mrendeni zema woyi mwanaje shamandanyi kajaparo mwenjezizani mshahara kajaparo mwenjezizani gado kajaparo mwenjezizani rasio kajaparo mnikani mihono hazi katsumnikani formasyo mwenda mwenjeza shaba hindokaya emarayi anuma kuntwa hanyu inunsi ikawo mru yotsojo henda mbaha ngamsomeso wa Komoru jinga mahakama yo kartsu ya vumbu wa hata haukezo kantini za midondo mazefalo yabo wenda warengwa we hanswa yabo wanikwa ziri za uturune hama veke lava zango nyikulu bansi kartina mshinza mahakama waonso wavumbuwa haukawa wetso ko BDP watilwa ruma kontineri watilwa nankatsabo watilwa mro haukawa mshinzi wansi mahakama yoka hati wawata ntutso wawaza ewe mabadili hotsayo enjuru tihule yabo abajojiri mabadiliho hewe sisi hazatu ndazinu ngarumwambiaoni bai mara ya Komori na mke hashiri jumaze tabu no mzaha utezi wawe ntsinu na mnensi hatu yarendwa makankru yarendwa usinde itso wali hamba hinru mara ya pia waredwa na kantini zesura zahe mara ya pia ndo warendwa washenzi kwanzo ake na zitsone mwananya rohombi miji ya hatu sankadiwa kabati mila kabati dini kabati ufahari yemi konti ya kinti pia ya ngamiziwa haikundi kawo wanda wala wawe ekipunde lawiyo umzahanda ulawo widzinda ulawo sharihimili rihimilia umzahawun ebenge kwezi katirongwa nayi ngamtsaho sama hauke communication abasa ngebido ikeforo henaranja waye yajishanyishi omo wa heurindinde ya hisukake na mahaba nentisa onabo ya jwanze mwana heno mjahe ya eleuka kabatu jo komboa ntinu itonde mkomori waye uwende jo komboa shamjeni tinde jo jaro pozeban yende yari kombole yensi rike ntini ma amri za kijeni rireje ya borala hena mrujo korume daula yinu ngujo henda hemi konti ya daula ne maranja Komori hususan de shababi mdewe na maudu ujokoja badilensinu rekange bonze reka hundani entiketu lindwa ulobonze entiketu lindwa hundani zemvu za tusonti pia na zibisora za ntu pia do tsangani hari kombo wayenti rijuwe ari landari ngare dondabi iliri basauhe rikesa wanenti shakena ukirizenti zidore mapenshiri no soni ye Komori do sajashi ashire mama jereme lodingoni no ija yelera kandu wabidi wafezi huikume hadzima remwarisasi eleranda inu karino jotsoha yemezinu ladhima yelera ya urendwa makuntu hemaranyi ya publike wa Komori eleranda inu mrwatili ndende ya jusi wodahoni ya toledara eleranda inu ndo ukombozi wa usawa wa maisha na utowa uhara kabatiza unjama lahoni wandu wababate la
elera ndayinu hena mrulobo nze ya kaneleji lo shaishi na rudenje zemvu ya tipuheze mvu nyimlohu ndani mwawahi mwaduo satoma victoire sangio lazima riliberensi ya hatu lazima riliberensi ya hatu kaitsulinda wandu ichonda si wa komor karina ukubali mjeni ajari fokweyensi ya inike uwanzao ne maren ya komori ngwa vanu karina ujua rido kama victimu hena usiku rike konsekansi hama mtsanga utahani wao ne kabila de la uyoze surwanda zila wizo wanrunda la wao zerezonda zila wizo lazima ribadili yensi na nti kenojo badili harabu ijafando wenji tayari wa haribanu ngarombo mnyezi mguye amani rivuke batifandu wenji sheka ijaba fandu wenji ejo bakisha yake mwanansi wa kweli vahejo jabanake kafanya mzaha haweshela ze maitama bushini enti keno paro badili nele randa yinu abunga mparo o wandu pia rwanzwani rwangazija rwa mali vive les Comores vive les Comores vive les Comores assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran